wakat ningab son puyin kotondo na ile titon tasnya mora kibeta meti pos di fa barka nis nandi kuton woto wenda barka pos ronti yira yar sen miti am sakrinya krabe fe igis ka ponwa be son 20 fa il koti la meti pani tondo ti dengti tasnya mbet kiba zurado yolo wati wasit kiba zanga ankoya Zabrani tenga sonda wenge kata tengaram bilgira me tubbe Burkina Faso tenga pore obna nyago bla me ere wenge obri kapson bonde ti blende rama sore santaban pisi la nase ko Burkina Faso sodasa yeri juin chugu 2018 a yum de la CNSS tum nora ramba obra siaran rike nebson resantaban pisni la tabo tuma sun kere ni wakastaba opsunda sigili erenyinga opsanda sidatun pirsa pulunga jewa chugu samse sun wanzindi tizambu onzin tum wakita me di CNSS a tu damba obra basiela tiluibo ne pisni la taba obra ta bukorba nenge to ko bum umbiligdi si CNSS siaran rikubla tuma la kuska tek logor pore kete asi renso tini kesa yibere naze kup supano anga kwese ntasi kata tengarambari kapson bonde ti blende ramasore santa pisi la nase onko Burkina Faso tenga sodase a general Hassan Al Aval sinya Qatar tenga noresta a bilga metini kun kangawa bamda tame inyare Burkina Faso sodasa zabrane tenga sonda wenge labtume tizora temsa yiba pourwa a pampanga en passé a shérif si sinya ministre laninga singeta tenga korloyela atasa Qatar dambara kusgo la bilga meti kun kanga anasir songa bamba optuma wenge a general Hassan Al Avale optuni buonga wotonwa anati puse premier ministre a Christophe Joseph Marie Dabire na wilwa mpase tubna nyaga Burkina Faso tenga omoba point Sankere ni wastaba tuma bobo senese sa tum nora wenge ni pisni la tabo labra nyake sogosra buto tore logor pore la samse son wanzindi tizambo na tum na pungwa kitame ti senese sa to damba obrakale sake nandi ke ninkensa tumye tala yelanta bukorba tore to konde pisni la taba bu mda wiligi senese saramba to saran dika ninkensa tuma la kuska tek lor pore kete yasi renso to bzindi kiba kitba tor yibere nanta sub supanwanga kwese tinanti kelaba na Kafando Mohamed agent nemi caisse nationale de sécurité sociale en décontournement 2018 à Youm. La tonne va à Tab Karouna depuis caisse nationale de sécurité sociale en décontournement au cas où il y a ton test annulé la mois to va ton tourna ton kenga marbo ton yemi na siaba so ko yi wanti am annulé ton bo na siaba to va y tomber bamba tondo ya soma e yirbam de katon la ton fa ya burkin da ta apatin wa ya burkin biga ko burkin bile tinno yam bara tum son yam dikara tum to moto kana la ton bo na so ko ngi est ce que ya moto na bi ya ko moto na apatin da to na sha ta ko buna wa depuis na man tu bi lo to na ton fa ka tum donc ton wa sha ta ba na man conférence de presse yele wuli tenga na menga le wuli tenga to dama zang fa to la mona abrama la na abram zang fa to iki na ta to yele katin wa ton to ni on tinga justice to ton katin wa ton depuis biga ton kita mekane on katin pa metan singi Sizak Sularame obzinda kiba kitaba tore yibere la yasandarate unkob tagasgo tenga zamba wenge obiligda menti seka tenga tor soba sandate insigre ni Burkina Faso parti politique sa burto tora ya bon songo sankede nepson biligdi table kompore agul haletre ntasa rock mark Christian Kabore o piara renna seyane Yakuba Isaac Zida sandate enlebronwa Burkina Faso tengwa renzugu me Sizak ramba optara meti ya bon songo
Faso et nanti kilgo blame. La Congo la semaine. Ton insère qui va quitter ba. Ton goma situation politique a été la politique a wenge ne zemetaba wenge ne sécurité ba ne ba fa wo mamti opposition n'est pas tout au pouvoir dans ces rataba en gomme élection de 2020 il y a un maquinaire qui a somme dans la gouverneur de Sylvie c'est bon na ken songo de obzemataba taliyolo ton sul le gesamti na ba ya watum na yemle yamanje syndicat la main Nenimbuida Gomo La Watalen Watia président du Faso, alors que Christian Kabore, la solution, c'est-à-dire il y a un con, il y a un gomme. Bon, alors que le responsable d'Amambéo, ministre d'Ambé, moi, bon, tu ne mets pas un petit peu en train, mais avant, tu étais, alors que Christian Kabore, président, Tola. Bamla en menje de solution là ma ton elamti able compor ex-président Haman Sebeninga quoi able bono ton président alors que Christian Kabola hané ton ya soma ti bon parce que lettre la point ya zemata bamla hangoma la ton Burkina Faso ka ton date zemata na inte ton kianga kete ya soma Isaac Zida Wonga Asseradam Tibouin, monsieur Isaac Zida ya Burkina Faso Biga. Donc Burkina Faso bien Bézini, enfin, Abbé Burkina Katabé, Ten Lolé, à 25 Datoto, bon, comme t'en as bon âme, mais à Sanwa, on a plus de conditions à la Timbonam. Office national des aires protégées sous la ramba tara yumpiga sul kangara matuma akira ne weta korolgo mpasa taba obtuma na inera mpasa wenye au ministère arika monte la mobila en combat tenanti pam kaseta. Il y a 2008 à Youm de avril à Tchougo, la Office national des aires protégées sous la PAM Lugulugu, Atara Yumpiga, Tisula Raman, la cinquième ni Tumni sera option Zoemane, la cinquième Tupulunga pour un. Mamioria Sawarwe Maniel, air protégé Nemore, Yaweo, Coronde. Agnore a buoni tontinga. Teda Tisanyodo, a Ipatune Bilgria, never family, Tisanyodo, Tisa Conta. Mason, un type à Neva, Aya Hanker, Mene, Wilumsa, Tarayo, Buscobala, Nebus, Watergate, Yawadengate, if I know the Sankene Ofina Payum Piga Kidanga, Ministère la Ninga Singeta Wevura Yele, Opcon wet Zarba Mobila Yope, Monte Pissi, Wotona Songoblame to Tuma Pampanga. And Ofina Tuma, Situ, and Kenny walk all Yati. Yit Gudwewa passe sa dambo suivi écologique pour Bangada. Muskero SK opa mename que muskero passa Burkina Faso. Le passe mais aha na yiti naf tensening some bebo weora nora. Me tombe me naiti population me pa mouvement de naiti me ranonga ke da fora wa katfa sambu so runda wa bonti insécurité obèse yi fa pa we wa pour la pour be ne we wa pour la pour bon la tonté de me ti ton sampam ito ya wa ton ba runda Loyamba, Nemotamba, Nansongame, Keno Yopolo, La Nazame, Kitty, La Fille de Burkina.
woto wenda Burkina Faso tara weto pisope la yobe opson koronde bilgran ya ti wet kensa wa abe hectare million tabo la tous kobus nu la pisnas la ni kobus tan la pisope la yezugu. Tum no kende la ministère la ninga singeta wera korlo yelram sigli 2014 yumne na yele en korlweta en zabe ni wakata teng zulwese en pasataba to bonti pif programme d'investissement forestier pifa lugulga wenwa ministère kangaramba o pama tum zoram yaari suka bank mondial na game to bze ko nore nanta zinsni sub fa pifa sin sababo tinimida pam tilgre nanti pama kaseta. Yani PIF, Programme d'investissement forestier Toumno Kendra, l'année Bouto Tore, Sombe Burkina Faso commune dans Pistan la yi pour un pam songre, na yele Touma wala goulra, ko ban pasataba, King Tore. Ya 2014 a yum de la ministère la ninga singeta we vira korlo yele oblugul pifa na yele nkorlo weta labzabe ni wakata twen zulese ya sibil kabore ya coordonnateur national le nko pifa on papa songore ne bang mondial ton pam songole ti na dik songra entel nimbuida mina nyani mbuida songba te bam zule me twen pam yidike ya rinki te kanle ton wa me songni nimbuida ni commune te buli bam zulesi bam dat pum fa gilli ti fontin pidi ti ton songba vi ma pour bam me songwe ne yinti bam gom te tenga kuita me tenga wingra yi fa twen boy le bam non me ki pam bore donc likiti ton e mane bono park ni votu ni votu galaxinga voilà yena mana me si mi hala tala ni bende le yena pam votu bisinga kape bora de menga chenga chati sa mandaro yeme ngrang ka somwe donc pa mandino wa kitamti la ka le ton che le tisa kan le ton ki we ke we ya dimen ton data we wala sami ya somosko ton le pama wenne bulga forage en tempo mon ko yulgo dumsa le den sin bir me kem pam ben yasa in fa kete ya ni bude somore ton le bengi ha we wo nyaki ni tunan ko lame wala ko zime tem pa ba be nyaka dado ti a cause de son ni bude pa men be nyakati bisa ni fatun ko hay pam ngodo le keten zaru yo ta keta pang be ben le par pe wa pang yasa commune pistala yiba pour un option mané tum kensa wa o pen wet son resanta ban pila yiba umbe Burkina Faso tengwa o toni na songa me tubzabe ni fara commune kensa pour bank mondial na ra songo bana sa suka ko pifa tum no kendre nanda ti sunninga singeta pifa zaba yel tuma tal sebo kala kusa yopwe opta tuma zin sunwa pam kaseto ya ligirsin ta sefa miliare pisila na se labrike ntumne pifa wenge woton wenda na ya centre ouest boucle du moun est ni sur ouest région ramoua la nimbuira pambar na fasen kere ni pifa tumno kenre la pulum dame nanta tumno kenre kanga Burkina Faso soul mwazanga lamda koba wenge Burkina Faso ramba ubeno kenda palri kuruzugu na ilenti tenga lebron pama pin zora Afrika zamana pogerenso di ministère la ninga singeta lebra ramba ubta manga nanti sonseni lam kwarba mbangu zule salam kelaba ubta san sinkere ni usuntwen na tabiyam buto tore untume di lamda koba pampanga mpase nati pama venema Lam Kwarba en concentre sur la région Ramba obra begun pour na yelen sonsé ni ministre la ninga singeta lebra yele tia bamba ya torsoba on consul ninga gos nera son lugli top sigar man tar salabrik no kenda ti lamda ko ba kile ken tore ni ken saraba pama pitsugu opta sa ministre so buto tore intiyida yabzule sa labtasia amyula ti pama Musa Zahir amita garanse ya give département pour lam kwara san yiti tum to soba ya nyenda yilem pam ligidme ya lambala la atum na point e jule simbene ton halti kana na ila e exerce bilfu en tas minute ne gouverneur ne tuntumba to dama te pavon bang kombene tondo ya te bang te aton an wana pavro Gorbisa wakati reti sigil datin no sokon ha nambude watin ya awomba kawoy yibin soba tonso ninga ko ndikran kontonna tonso ka kasmay
la rin ton de la auto rana ton le la auto ren yil kanga ya ton zulera kan le passe de ton ko ramen datam pabga ndikam malga yil bonse la ko ram tata kyugo nase tiam ko lamno enkitna karire den poten di ligde men se on sam piem zum malga yela ti ligde kitna kawai comparement yati bank ti son handa miklemti minsle na ngwen na men passe kwarba rodo en tuen songba ne sama yemre en le tuen songba ba room course te brir la yorum bilfu han kalenda ni na men yikamen data an kolamna la kata dunku nan koy renna absien klar ge jikana ba ne wakasa fa te sontono ya société cotonnière sokoma nget lamda yelmang solmuwa son ka sasa wa tumnor kanga to damba zindame o bilgra me tobnandi kano kenda pala na yilenti lam kwarba ligida yoba rale ko haninye minhira aruna kabore wilga me titek songo na zindi lamda koba wenge waka parce que ton man mesure dama un kontiba ton do miniga me ton na sa soso draman tum si se fa ni hene kakarba lam kwarba parce que bam bondo kobus nu la hanwa wa wa ton wani ha la ya wusco on kaman wa ko déplacement ton nan ci wa nenga wani hene ba en ci nge zulu sa ta ban bebe ne nan ji ha wana ti comité de haut niveau ninga kirkile ngi da nchenga de ton wani karu no me ton bangam ti information na ton da ko wa table me la tira tabna bebe ne to am ngara tan ci na wumin ha ne go ne norma bang ya sida la gone min yeti sama me mbebe noa et ha bang sama son fa et nanji ha na ma ba songo ne bangara ma wenge je go min to ma dunda ni fa son ba e se remi asida nengi ti ministère de l'agriculture technicien ba ne commerce technicien ba ministère de finance technicien ba to na ta buno wa wanye he go hanera sirbe mobzu na yele inkenge lam kwarba pelse tubning panga oktuma pourwa ti Burkina Faso ale pama pinzora Afrique zamanu wa senken lamda koba manglogor pore a aruna kabore ne poron damba obnanta Burkina Faso tembie tabni supuse obson kor lamda yafsan nan yen genga laftin pama amponga zuga woto ya tarso ninga ton son pame nanta siamuruna wen sakor pore bero etnale watasi la kibetaba wena kon besongo